янга росига баъзе ҳами калимаҳоша нафаҳмидам чӣ гуфт. дай худат нақл ки чӣ гап шуд охи мошин задира нафаҳмидам. вой акай синате напирсе то ҳамин рӯзаку бахир нестам. охай чӣ гап шуд охи ҳамра рӯшантарак бифаҳмонма янга. воҳ акай синате дар ҳамин хона шиштагӣ будам ки дарам тақ-тақ мешава як гудаки ҳамсоя меоя апай манижа ким ки ҷо манижа гуфта омада. гуфтам чӣ гапай? гуфт ки акай саъдира мошин задай дар замин тиныкай. вай ака бовар ки ман ин қадар этаж чӣ тариф ромадам. меағоти мебинем дар як почам слансия дар як почам дамашни ҳаккастом ғалтида бу хеста фромадам рафтам мебинем саъди тиныкай дар замин. сунаҷоне то ин янга нақл мекунӣ ки я моҳи дига мегзарам. хай ҳама воқеаро нақл кунен манда воқеаро чӣ хеле шуд ки мошин задад охи? ҳамин рае пишти хонае ку унам пеши ход ҳамаҷоро гуфтам ки бигзаром ҳамин дидам ки ай ҳама поён я мошин я муқоми сах омадесай. хай гуфтам мошин да хай ҳамин меоя дар пешам тормоз мекунам. хай ба тормоз кад охи? не мона гузашт ба тормоз кад. намедонистам ки вай қимат метиҳад. ба ма 3 килое гирифтам ака. 3 кило аи сев гирифтам я 5 кило мандарин гирифтам. бо гуфтам яке хай одам гирифт я маърака меша. духтурак занг зади духтур. Некам чера арзон гирифтам ака. 5 кило мебахшад. 5 кило 10 сом. Севои хусуи мандарин хусу гирифтам. сев мехӯре? Я муртаза ширин мандар. мехӯрам сев намехӯрам. духтура занг зади духтур. духтур аёлим бирова гуфтам ака. кай бибиёям? духтура гуфтам гуфт ки меоя ҳозир занг задӣ меоя. мемрӯ додар. шумо чанд бора мехасиде босо шиде ку? ҳаминҷо гуфтам. чанд меша ака иншолло. температурам чӣ? духтура биёре. духтур меоя ҳозир гуфтам. ҳозир меоя. биё апа ассалому алайкум. назди сӯзе биё. Алло. Да, я вас слушаю. Сейчас у меня один больной, сейчас посмотрю, обратно подъеду, обратно. А мы занг мезанем телефон. Хорошо, я немножко занят, через минут 10 перезвоню, подожди. Ма гуфтум агар Всё, давай. як дин намешид гуфтум раҳдам мисол як про. Салом алейкум. Назди апа сӯзе. Шумо ҷа задед ёри таҷили? Ҳа? Шумо бемор доред? О, акам касалай. Қани бемор? Пас кадаги акам ина мижада биё. Салом алейкум бемор. Ина ми акам як 4-5 бемор? як 5 рӯз зиёд шид. Ака 5 рӯз зиёд шид таст мекунам, баъд таст миш намефроя. Ма як устар миш апа. Як вачи испан дуд кадем я чанд парацетамол додем ами таст миш кадем. Неке ами таст миш намефроя апа. Ма додарҷон, ҳозир ман худам ҳамаша мефаҳмам. Як минут хаб кун. Кия бемор? ин касоя ки шумо? Акам 5 рӯзи таст кадаги апа. Агар гуфтум ки акам чӣ бошад духтур барем ё хеле ма ҳайрон шудам ами акама. Сев мегири апа. 5 рӯзи шумо нафайрод кардед ёри таҷили. Шумо бояд барвақт файрод мекардед. ин аҳволи ик бемора бинед шумо ба чӣ аҳвол гирифтор кардед. ҳозир ман худам ҳамаша мефаҳмам чӣ гап шуд чӣ гап не додарҷон. як минут устар шид. шод надоштам занг задам сабшин додам занг назаде. товба кардам нахӯ шумо скори балиса занг занею шод надошта боше. ин чӣ хел ки ҷода туғри мегирад додарҷон? ой сод меша апа. ҳозир мефаҳмем ҳозир чӣ меша намеша мефаҳмем. дор соз меша чанд бора мехел шид бо соз шуда. чанд рӯз шид бемор ховар? Я 5 рӯз зиёд шид апа. 5 рӯз нахӯ шумо 5 рӯз шумо куҷоро нигоҳ кардем? ҳамиро нигоҳ кардем 5 рӯз. бори соз шидӣ. апа шуморо мебинам халда мегирам. апа соат чанд шидай? соатон чанд шид? нафаҳмидам. мегӯм соат чанд шид мактаб мерам. додар ин соат неста ин тонометр барои санҷиши фишора ин чӣ хели соат? усу мегам на те қабисор гав мезани додар? як ду мемон як кормона кунем. я 5 рӯз шид зиёд таст кардеса апа. нафаҳмидам. мегӯм 5 рӯз шид таст кардеса. акам. апа ами наушникота баъд мадате. нафаҳмидам чӣ меги додар? ҳамин наушникота мегӯм ба мадате гӯш кардан телефон кад. кадом наушник додар? ту соқӣ носоқӣ? ин наушник нест. ин тонометр барои фишор санҷидан барои беморҳо. ту касалиё ки ӣ? ман нафаҳмидам ҳамиҷада додар.
не ки гаран кади ячи тура хеусу бра хам дуди من شما را زنگ زدم بیای گفتم مگه شما را کی میگو بیای تنومتر من خیال کردم شما دکتره اپا تی ارزون دوستم بخوام اس سه وقت خود دار بزه بمور وضعیت شما وضبینه فهمیده دو خبر دارم یا تا خبری خوب دارم یا تاش بد از کدامش سر کنم نختون گپ زنید دکتر جان ما در خبر خوبش در کار نیست همون خبری بچه بگو برای چی؟ برای کی؟ ما روزنامه نگارو پسرک چرا ایگا پا کی گفت؟ ای مردک آخی چه کی گفت ما دلی خودم پریدومت نمیکنم گو اما کی ما زنشه جیانشه همسویش رسی از زنزه که فلانچی را هیورشه در باغا میریم پیان میبینیم تو همجور را دیدی یا نه؟ آخی مردک ای اکایت را کی نمیبینه کی نمیبینه هر روزی خود در درنای باغا پیان خواه اما ایزا میکشم آخی فخر میکنم که اکه شم سومداره شم زنی سومدارو ای بای باور میکنی اون روز اینا دور نمیریم اون روز خونه خالم طلبون شد کو رفتم دختری خالم طلبون کردن رفتم ای باری بالاشتم فخر کرده قنباق کردم همونجا داشتم همونجا دمو اکایت ماست بود که کالویده آمده ای من ایزو میکشم با همه را میمونه که محیا هیوار رو تومد مستای با همونجا دا شرمنده کده؟ شرمندگی من نال اکای بستو مردک جو اسفندیو غضبی نشه با نراری فوتبالش کنی بزنیشه او آدمی مسته همین با خوبی با خوشروگی بفهمونش نصیحتش که ای بگو ای اکا بزار شدیم اوخی اگه راشه بیا مردک ای بایه توکای ای باغا میری تو را جمع کنی دگی جوه این همون تگی ارچده های نمجا دا ایستودگی ارچده؟ ها مردک نزنش نصیحتش که او سخت چوکشه میگیریم میبریمش خونه مالش تمجه ایستوز من میگم مالش برا مردک جون بگی بیاروش مالی مردک اف تو اندامی اکی مربی همین فلشت نپارتوف که نپارتوف ایخی اکا ای اکا جون ایزونو میکشی ای با نمیدونی یا بچه کلو ما دادر شما اشمو چی یاد بگیرم اکا جون خون یا اولی با ابرو با مدنیت ای همسویو میخواندم میگن که اکا شبینو دادر شبی ما یا آدم خوندگی ختم اکا آدم خوندگی فرزندو چی یاد میگیرم فرزندو اکا بزنه شیده بزنه کی جوی در خود داخی در کی جوی میبینم این حال فقط این غلطیدگی در میزنه نخو اکا ما اشمو چی یاد گیریم ایزونو میکشه ای با نمیدونی یا بچه کلون یا بچه نورس کی؟ من آخی تو کی ایزونو میشکر خود یا بچه کلون آخی گوش که اکا جون همیتا اراخریا بس کنی کو کی؟ خودت اراخریا بس کنی کو من ترا تمام شهر را میگردونم مثلا مثال شهری وای دوبای ترکیه گرمانیا ایتالیا فرانسیا با خلاص تمام یمی دنیا را من ترا گیر میگردونم دادر جان اکا جانی ما دادر گوش کن مرا تمام دنیا را گیر نگردم او چوا اکا جان همین 100 گرم عرق ته ما بنوشم همین دنیا خودش در پیش ما گیر میگرده